makukuan guys. Cheese steak. Kani ay lumpia wrapper. Then cheese. Pakita na ako sa inyo sa paggama ha. Sa paggama. Perfect na to. Para guwapa. Liwat na ako. So, muna ni siya. Sumala na siya guys. Ubay-ubay na akong nagama guys. Akong gihati ang kaning tawag ani kaning wrapper para dagan kog mahimo. Para ubay-ubay akong mahimo. Unya ipakita na ko sa inyo unya pag maluto na. Kalas na kay cheese ba? Gastos di ay gastos. Mama, why do you want to eat my cheese? Why you just... I'm going to cook cheese steak. Wow. It's not yet cooked. It's not yet cooked po. I have cheese, Mama. Yeah, but this one is not yet cooked. I have cheese, please. Oh, this a one. little bit. Wow, so Yeah, go yummy. there. Is this cold? It's a little bit cold. Can you please go to your papa, anak, and take a nap there? But I don't like to take them. Yeah, but I'm going to play. You keep playing, you know? Ubay-ubay na guys. Man ako guys. Muna niya ako nahimutanan. Ako nang lutuon. So guys, luto na siya. Muna niya siya guys. Pagkaon ni mo. Hindi makita ko lime. Gama kong sauce. Mayonnaise. Ketchup. Ayan. Mix na to guys. Muna siya sausawan. Mayonnaise o ketchup lang. Sausawan mo sa cheesecake. Cheese steak. Cheesecake. Nakapag-yaw-yaw eh. Hello? Pag mamix na mo siya, ayun na. Hello? Okay. Ano siya itsura guys. Ang mayonnaise o ang ketchup, mamix na naman na siya. Okay na guys, ready na siya. Try na to. Sa lami ba? Lami ka guys.
Me. Mga guys.